বাংলার খবর আপনাদের খবর। আপনারা দেখছেন আরপিটিভি নিউজ বাংলা। আরপিটিভি নিউজ বাংলা। বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল গঙ্গাসাগর মেলা। মকর সংক্রান্তির পূর্ণ লগ্নে আয়োজিত এই মেলায় আসেন লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী। কপিল মুনির আশ্রমকে কেন্দ্র করে চলে পূর্ণ স্নান। এই মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করার আবেদন জানায়। গঙ্গাসাগর মেলার প্রাক্কালে এসে সমস্ত আয়োজন খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার ৩ সফরে গঙ্গাসাগরে এসে পৌঁছালির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কপিল মুনির আশ্রম পরিদর্শন করলেন। রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় পুজো দিলেন। শুভ শক্তি স্নেহাশিসে প্রতিটি পরিবার থাকুক সুরক্ষিত, শান্তি সম্প্রীতি ও ঐক্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকুক, পবিত্রতার স্পষ্ট আসুক সবার জীবনে। কপিল মুনির আশ্রম থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিদর্শনেও করতে চান। पहले हम केंद्र का प्रचार आ जाइए। नहीं दो क्या? ठीक है, इधर हो जाइए। आप अच्छा केस को मंत्री बना दिए। तो आपको ही रिकमेंडेशन था। तो हमारा था, लेकिन ये बना दिया, अच्छा किया। अच्छा वो लोग आपको छवि चाहते हैं। देखो मंदिरটা কত ভালো হয়েছে। कितना देखो 10 সব নষ্ট হয়ে গেছে। সামনেটা চলুন।
शांति सामा शांति रेधि जतो जतः समीह से ततो नो अभयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः ओभो पदिपदिनो दधमं पुष्पवती प्रसूवरी अस्वायुध संवरी नीलः माले खनमः मालाजी सुगंधिनी मालिक्यानि नोई प्रभो मया हितानि पुष्पाणि ओम जाः फलमिगजा अपला अपुष्पाजा पुष्पिणी सहस्पति प्रसूता स्थानम् चन्द्रमि असः ओम लग्नेन जगमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सत्य देहनागम महिमान स्वतंत्र पदवे साध्याः सन्ति देवाः ओम जाः फलनिर्जा अपरा पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूता जानो मुञ्चन्तं फलं मया देव स्थापितं वरदस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। हम तो देखते हैं আপনি কিন্তু একটু সাইডে থাকবেন। জি बैठ के नीचे बस हो जाता है 2 मिनट हो जाता है।
আরে ওদিকে যেগুলো আছে এদিকে দেখে নাও, সবাইকে ডাকো না। ওদেরকে ডাকছে টিভি চ্যানেল তো সব ওদিকে আছে, ওদিকে আছে টিভি চ্যানেল। সবাই কথা বললে হবে না। আসতে মিনার এত জোরে কেন? यहाँ हम लोग संत हैं, ये कपिल मुनि के शरण में सदा निवास करते हैं और हम ये चाहते हैं कि देश का कल्याण हो, भारत का, हिंदुस्तान का। लेकिन दीदी जी यहाँ जो हैं, इन्होंने जो यहाँ बंगाल, पश्चिम बंगाल का कल्याण किया, ऐसे ही नेता अगर केंद्र में हो और प्रधानमंत्री के रूप में, तब इस देश का कल्याण होगा। अन्यथा खाली झूठ बोलना, बकवास करना, उससे कोई फर्क नहीं होता था। लेकिन हमारी इच्छा है, हम तो साधु हैं और हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कपिल मुनि जी से, हनुमान जी से, कि दीदी जी को और आगे बढ़ाएं। और दीदी ने एक काम किया, हम दीदी से प्रार्थना किए थे कि यहाँ गंगा सागर का आज तक इतिहास में कोई मंत्री नहीं बना था, लेकिन हमारा प्रार्थना ने स्वीकार किया, यहाँ मंत्री बना दिया मुमकिन चंद हाजरा को। ये हमको बहुत खुश लगा, बहुत अच्छा लगा जब वहां सुने हम कि वो मंत्री बन गया। आज तक 35 साल कम्युनिस्ट था, वो कोई मंत्री किसी ने बनाया, लेकिन ये प्रथम मंत्री मुमकिन चंद हाजरा है। ये दीदी का दिन है, आपके सामने है प्रत्यक्षम किम प्रमाण। और हम कुछ नहीं कर करके हम चाहते हैं, हम भारत के, हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में जन्म हुआ, यही कर्म होगा, यही देखिए जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन से चढ़े, एक बढ़े जंजीर। लेकिन लोग जानते थे ये ममता जी फिर मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे। लेकिन देखिए क्या आपके सामने, ये आप लोगों का देन है, ये पब्लिक का, यहाँ के पब्लिक का, मीडिया का, सबका देन है। और आप लोगों को सदा स्नेह इनके प्रति बना रहना चाहिए। हम लोग तो साधु हैं, ये चाहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इस सागर का जब डेवलपमेंट हुआ, उतना डेवलपमेंट तो हम कुंभ का अध्यक्ष रह चुके हैं,
उतना कभी कुंभ में नहीं हुआ जितना यहां डेवलपमेंट हो रहा है, और कहीं नहीं होगा। इन्होंने ये ममता जी ने किया है। सब लोग खाली बोलते हैं कि हमें किया, वो किया, ऐसा किया। काम करती है दीदी और दिखाते हैं लोग हमने किया कई जगह। इसलिए ये तो भारत वर्ष सब एक ही है, हिंदुस्तान एक ही है। ये तो प्रदेश अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन जो स्नेह आप लोगों ने और यहाँ की जनता ने दिया, आज देखिए कितने भाजपा के लोग टीएमसी में भाग जा रहे हैं और दीदी उनको नहीं ले रही है। क्या कारण, क्यों जा रहे हैं? जानते हैं, जब ये रोशनी समाप्त होता है तो कहां जाता है? ऊपर फक फक करके, लेकिन वो उसका प्रकाश वहां है, सूर्य, और यहां प्रकाश इनका यहां है, इसलिए यहां भाग के आ रहे हैं। ये प्रकाश में ही प्रकाश मिलता है। देखिए, नाव में लोग बैठते हैं, उसमें अगर एक छिद्र होता है तो वो सबको लेकर डूब जाता है, लेकिन यहां कोई छिद्र है ही नहीं। इस सबको लेकर पार करना है और कर रहे हैं। और हम लोग साधु हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, पहले मंदिर पहले भी देखे थे, आप देखे होंगे, लेकिन आज मंदिर देख रहे हैं, ये ममता जी का ही देन है जो आज इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये कपिल मुनि का इच्छा था, इनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार हो। वहां नीचे पत्थर लगा हुआ है। 2012 में जून के महीने में हुआ था, प्रथम जून को। हमसे कही थी कि इसका निर्माण आप करिए। हमने कहा कि आपको आना पड़ेगा। उस समय ही मुख्यमंत्री थी और आई, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। आज ये जो पौधा लगा गया था, अंकुरित हुआ, पुष्पित हुआ, फुल्लित हुआ, और वो पुष्पित हुआ, फलित हुआ, हो रहा है और सामने है। लेकिन ये तो शरीर सबका नाशवान है। एक दिन हम लोग नहीं रहेंगे, आप लोग भी नहीं रहेंगे, लेकिन कीर्ति जो है वो स्मृति बन के रह जाएगी। लोग जो है खाली अपना नाम कमाने के लिए करना नहीं, खाली झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहां केवल सत्यता है। सत्यता का कभी हार नहीं होता। सत्यता सदा जीत होता है। यहाँ जो भी यात्री या को भी आवे वो मास्क पहन के आवे, क्योंकि महामारी का प्रकोप चल रहा है। अभी तो यहाँ कुछ बहुत कम है, कहीं कहीं फिर शुरू हुआ है तीसरा। दीदी की तरफ से इनका भी अनुरोध है। दीदी जानते किस बातें हैं? बहन, ये हमारी बड़ी बहन है। भगवान राम लंका को जीते थे, पहले दुर्गा जी का पूजा हुआ, और जो समुद्र मंथन हुआ उसमें से जानते कौन प्रकट हुआ था? इनका अनुभव जो चाहेगा वो प्राप्त होगा। एक झटका तो लगता है, लेकिन वो झटका अस्थायी रूप में नहीं रहता है, चला जाता है। जो आया वो चला जाएगा। मोहन जी, जातीय मेला घोषित होना चाहिए गंगा सागर मेला, आपको नहीं लगता है?
नहीं, हमको ये चाहिए, ये राष्ट्रीय मेला होना चाहिए। और इन्होंने आप ये मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग भी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये केंद्र में नहीं जाएंगी तब तक ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये कुंभ इतना बड़ा कराते हैं, हम कुंभ के अध्यक्ष थे और वो इतना बड़ा किया, इतना बोले, लेकिन ये इतना करती है, इतना छोटा बोलती है। इसलिए हम लोग सदा इनसे खुश हैं और सदा आशीर्वाद रहेगा। साधु हैं, अयोध्या से आए हैं और ये यहाँ मंदिर है कपिल मुनि जी का, विष्णु भगवान के अवतार है, 5वें अवतार हैं ये भगवान विष्णु के। और आप लोग जो जितने मीडिया हैं, 2024 में ममता बनर्जी को आप, अरे क्यों पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं इधर में? हाँ ठीक बोले, बात करेंगे आप? हम आशीर्वाद सुनिए हमारा, ये जब तक चाहेंगी तब तक आगे बढ़ते रहेंगी। ये हारना जीतना ये तो प्रैक्टिकल का काम है, ये नेताओं का काम है, लेकिन इनका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता। ये हमारी गारंटी है, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम इनके घर भी गए हैं, क्यों नहीं, ये खरीद सकती हैं हेलीकॉप्टर, लेकिन क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि ये गरीबों के लिए, ये गरीबों को पैसा हेलीकॉप्टर में लगा दिया जाए, हवाई जहाज में लगा दिया जाए, तो उससे गरीबों को क्या फायदा होगा? इनका जो मन है वो गरीबों के प्रति समर्पित है। आपका आशीर्वाद रहेगा? रहेगा है, सुनिए, था और है और रहेगा। देखिए हम देखिए हम महान जी को, जिन्होंने गंगा सागर मेला का पहले अयोध्या से आते हैं और इसका पूरा अध्यक्ष है, पूरा प्रधान है, उनको मैं आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करने चाहूँगी इसी के लिए कि उन्होंने हर साल, हम लोग तो पहले से चाहती हूँ कि कुंभ मेला जैसा है हमारा देश का पवित्र मेला है, ऐसे गंगा सागर मेला भी हमारा देश का एक बहुत राष्ट्रीय बड़ा मेला है। विश्व में एक है, विश्व में एक ही है जो पानी में आके आने पड़ता है, रोड से कनेक्टेड नहीं है, रेल से कनेक्टेड नहीं है। हर तीर्थ बार गंगा सागर एक बार क्यों? जितनी पूर्ण नदियां हैं सब गंगा में मिली है, गंगा यहाँ आके मिली है। আর সবাইকে গঙ্গা পেরিয়ে আসতে হয় এবং আপনারা জানেন যে गंगा पार होके आना पड़ता है, पानी से आना पड़ता है। 20-30 लाख लोगों ने हर साल आते हैं। अभी कोविड का मामला थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसी के लिए मोहन जी ने भी खुद कहा, मैंने भी कहने चाहूँगी तीर्थयात्री को कि आप लोगों ने मास्क पहनिए और कोविड को सिस्टम मेंटेन करके मेला में आइए। आप लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए। कुंभ मेला में जितना इंतजाम करना चाहिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उलगानाथन, हमारा बादसर, हमारा ज्ञानमोहन सिंह, हमारा सिद्धिनाथ, सब पुलिस ऑफिसर इधर में है। और कल भी हमारा इधर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग है, बंकी भाजरा भी है, सब मिलके हम लोग कल भी मीटिंग करेंगे। हम कल भी लास्ट येस्टरडे ऑल्सो हमने जो कल चला गया उसमें कल भी हम मीटिंग किया गंगा सागर के बारे में। कलकत्ता में जो मेला कमेटी होता है इधर का जो है, तो कल भी फिर मेरे को मीटिंग है। तो ये दफे भी पूरा इंतजाम किया गया है। आपको पता है कि अम्फान का बाद, यास का बाद पूरा जो नेचुरल डिजास्टर हुआ इसमें बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन वो नुकसान होने का बाद भी हम लोगों ने जल्दी से जल्दी सब काम कर दिया डेवलपमेंट का। जैसे हमारा तीर्थ यात्री आए उसका कोई असुविधा ना हो, पूरा इंतजाम मेला कमेटी का ओर से डीएम ने किया है, गवर्नमेंट से। सब झूठ बोलते हैं,
इन्होंने जो किया वो वास्तविक है सामने। আমি অলরেডি অনেকবার চিঠি দিয়েছি ভাই, আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনেকবার চিঠি লিখেছি। গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করা উচিত। কুম্ভ যদি 1 হয়, এটা 2 হওয়া উচিত। এবং আমি মনে করি কুম্ভ থেকে এটা কিছুতেই কম নয়। কুম্ভ মেলা রোড কানেক্টেড, রেল কানেক্টেড, কিন্তু এটা কারোর সাথে জল পেরিয়ে আসতে হয়। সেই জন্যই সবাই বলে গঙ্গাসাগর বারবার নয়, সবতীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। কিন্তু আজকে কিন্তু যারা গঙ্গাসাগরে একবার এসেছেন তারা কিন্তু বহুবার আসেন, কারণ আগে কিন্তু গঙ্গাসাগরে আসার কোনো থাকার জায়গা পর্যন্ত ছিল না। এখন কিন্তু অল অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। गौमुख से निकल के यहाँ आए हैं गंगा जी। না, ওয়েট করুন, আপনারা যেমন অপেক্ষা করেন অনেক সময় কোশ্চেনের উত্তর না পেলে, তেমনি আমাকেও অপেক্ষা করে যেতে হবে। দিদি একটাই প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে বাংলার দুর্গাপুজোকে নিয়ে যেমন ইউনেস্কোর কাছে জানিয়েছিলেন, তেমনি কেন্দ্র সরকার এটাকে যেমন করেনি, এই গঙ্গাসাগর মেলাকে নিয়ে কি ইউনেস্কোকে জানাবেন? দেখুন, এগুলো এইমাত্র বসে আমি এইভাবে বলতে পারবো না। আমাদের গঙ্গাসাগর ফেস্টিভ্যাল ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফেস্টিভ্যাল এবং বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল, যেখানে পাবলিকের জনসংখ্যা হয়। এটা গভর্নমেন্টের লেভেলে, টুরিস্ট লেভেলে অনেক ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডসরাও আসে, সুতরাং এগুলো সে ব্যাপারে আলোচনা করবে। হট করে এটা নিয়ে বলা যাবে না। আমি বহুবার চেষ্টা করেছি এবং আমি মনে করি আমার যত উৎসব অনুপ্রাণিত হবে। দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কো হেরিটেজ ডিক্লেয়ার করেছে অনেক দিন ধরে লড়বার পর। अभी विश्व में दुर्गा पूजा फर्स्ट आया यहाँ का। हाँ, और इसी के लिए अगर कुंभ मेला भी सब पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, लेकिन इधर में एक पैसा भी नहीं देता है। यहाँ ये आप अगर कुंभ मेला उसका सुओरानी है तो ये क्या गंगासागर क्या दुओरानी हो गया? চেষ্টা করেছি, আমি এবারেও কথা বলে এসেছি, লেট আস ট্রাই ফর দ্য ফিউচার। ব্রিজ নিয়ে আমরা বলেছি আমাদের যখন টাকা পয়সা অ্যাভেলেবেল হবে আমরা আমাদের চেষ্টা করে যাব, তার কারণ এটাতে অনেক টাকা, কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচা হবে। ये ब्रिज बनाने में बहुत पैसा लगेगा, लेकिन ये अगर ब्रिज में पैसा लगा देंगी, সেটা বলেছিলাম, সেটা ওরা তাজপুরও করেনি, এটাও করেনি। তোমাদের বললাম তো, তাজপুর তো ওরা করেনি। ওরা বলেছিল 74% তাজপুর পোর্টে শেয়ার দিলে ওরা ব্রিজটা করবে। উনি নিতে পারবেন না, এটা কেউ একটা নিয়ে ওনাকে পৌঁছে দাও, নিয়ে পৌঁছে দাও। ব্যাস, তুমি পারবেন না, ভারী পারবেন না। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, আর একজন আছে। এখানে চলে আসো। আমিও দেখছি, কিন্তু কিন্তু ভান্ডারে পুরো আছে তেল। এটা খুব ভারী। আমরা নিয়ে করেছিলাম সিদ্ধি উৎসব, দেখবেন ভাই নিতে পারবে কিনা দেখে নাও, খুব ভার। আস্তে 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 আসুন বাবা। আমি আছে তার জন্য দিদিকে আমি বললে দিদি জানে এগুলো দিদি করেছে। আমি এগুলো সবসময় জনগণের এইটার বিকল্প আছে। আসি মহারাজ, ভালো থাকবে। ওই চাদরটা নিয়ে বিকাশ কিন্তু আমি একটু যদি আপনারা একটু আসুন আমি এগুলো কোথায় নিয়ে যাবো? দিদি এটা আসতেই পারবে।
নিমাই মহারাজ শ্রদ্ধেয় এবং এই নামে উনি পরিচিত লোকালি। অন্যান্য সমস্ত মহারাজ, বিশেষ করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে উপস্থিত সেবাপতি যারা মা ভাই ও বোনেরা, আমার সাথে আমার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উমরান আছেন, আমাদের মিনিস্টার বঙ্কিম হাজরা, আমাদের পুলিশের টিম জ্ঞানবান থেকে শুরু করে, সিদ্ধিনাথ থেকে শুরু করে, আশ্বাস থেকে শুরু করে, পিঠা থেকে শুরু করে, অমিত রাঠোর থেকে শুরু করে, মিনা থেকে শুরু করে সবাই এসছেন, আরো অনেকেই, এসপি থেকে শুরু করে, আইসি থেকে শুরু করে, এবং বিশেষ করে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে সবাই আছে। আমি ভারত সেবা সংঘকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসি প্রতি বছর। এই কারণে অনেক এনজিও আছে, কিন্তু ভারত সেবাশ্রম সংঘ যে কাজটা করে মানুষের জন্য, সেই কাজটা আমরা কিন্তু মনে রাখি। যখন চারিদিকে ঝড় ঝঞ্ঝা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেখলেন তো পরপর হয়ে যাচ্ছে। এত প্রাকৃতিক দুর্যোগ আগে ছিল না, এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং চলছে, এবং প্রকৃতির টাকা এখন প্রকৃতি হতে পারে। এই যে বলে গেলেন স্বামীজি পরপর আমফান, বুলবুল, ফণি, ইয়াস, তার আগে সুনামি, সব ধ্বংসের পর ধ্বংস। একটা গড়ছি আবার ভাঙছে, আবার বড় হচ্ছে আবার ভাঙছে, কারণ এগুলো জলজ জায়গা। বাংলা হচ্ছে নদীমাতৃকার দেশ। খাল, বিল, পুকুর, নদী, চুনোপুটি, এগুলো হচ্ছে বাংলার বিশেষ বৈচিত্র্য। এবং সুন্দরবন, যেমন সুন্দরবনের আকর্ষণে সবাইকে আকর্ষিত করে, তেমনি মনে রাখবেন সুন্দরিনী গরবিনী বাংলা মা এই সুন্দরবনে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগও ঘটিয়ে দেয়। মৎস্যজীবীরা যখন মাছ ধরতে যায়, মাছ পুকুরে তারা হারিয়ে যায়, হঠাৎ করে ঝড় বৃষ্টি এলো, আমাদের গভর্নমেন্ট তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছে, তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দিয়েছে। আগে মৎস্যজীবীরা ঝড়ে হারিয়ে গেলে কোথায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে কেউ জানতো না, বাড়ির লোকেরা খবরই পেত না। কিন্তু এখন আমাদের গভর্নমেন্ট আসার পর আমরা আইডি কার্ড দিয়েছি, ও যেখানেই থাকুক আমাদের কাছে ইন্ডিকেশন দেবে উনি বাংলাদেশের বর্ডারে আছে, ইন্ডিয়াতে আছে, বা কোন জায়গাটা আছে, যাতে তাকে রেস্কিউ করা যায়। আছে সুন্দরী মধুও আছে, মধুর বিকাশও আছে। আবার গঙ্গাসাগর মেলার মতো বৈচিত্র্যের মধ্যে নৈপুণ্য, সব কিছু বারবার। গঙ্গাসাগর একবার আমরা আগে বলতাম, এখন সবাই বলে যাও যাও, গঙ্গাসাগর একবার নয়, আসতে হলে গঙ্গাসাগর আসতে হবে প্রতি বছর। গঙ্গাসাগর এমন হয়ে গেছে, টাকা দিত আর কুম্ভ মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করেছে। আমরা বারবার বলছি গঙ্গাসাগরকেও তোমরা জাতীয় মেলা ঘোষণা করো, যেখানে 30-40 লক্ষ লোক, কুম্ভ মেলাতে রোড কানেক্টেড, রেল কানেক্টেড, আর এখানে জল পেরিয়ে লোককে আসতে হয়। কেন বলতো? গঙ্গাসাগর সব কিন্তু বারবার গঙ্গাসাগর একবার, খুব কষ্ট করে লোককে আসতে হতো, কত দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসতো, আর তারপর জল পেরিয়ে দেশে পৌঁছে যাচ্ছে। এমনকি এমনভাবে ড্রেসিং করা হয়েছে যে 18 থেকে 20 ঘন্টা ভেসেল চলছে। এটা সবচেয়ে অসুবিধা, জোয়ার না আসলে চলতো না, দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, 4-6 ঘন্টা 8 ঘন্টা ওয়েট করতে হতো, ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের সামলানোও প্রবলেম হয়ে যেত প্রশাসনের পক্ষে। এই কাজগুলো করা হয়েছে, এবং আমি ভারত সেবাশ্রম সংঘে প্রতি বছরই আসি, তার কারণ তারা বন্যা হোক, খরা হোক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক, তারা কিন্তু জীবন দিয়ে কাজটা করে। তারা শুধু ভাষণ দেয় না, তারা গিয়ে ওই রান্না করে লোককে খাওয়ায়, কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করায়,
নিজের গৃহে স্থান দেয়। পরমানন্দজি যিনি আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং তার আদর্শে অনুপ্রাণিত দিলীপ মহারাজ, কলকাতায় ওদের হেডকোয়ার্টার। দিলীপ মহারাজকে আমি এত ভালোবাসি, এত শ্রদ্ধা করি, কারণ উনি আমাদের প্রত্যেকটা ধর্মীয় প্রোগ্রামে আসেন, প্রত্যেকটা সামাজিক প্রোগ্রামে আসেন। এবং এই নিমাই মহারাজ সহরা যারা আছেন, শাক বাজাচ্ছেন বা সাগরে আপনারা জানেন শঙ্খধ্বনি একটা ব্যাপার। আমি নিজেও রোজ শাক বাজাই, শাক বাজাতে আমার ভালো লাগে। আমি দিনে অন্তত 2-3 করে শাক বাজাই। ঘুম থেকে উঠে যখন আমার একটা ঠাকুরের আছে, জায়গা আছে যেটা আপনারা বলেন, কি বলেন, ঠাকুরের মন্দিরও বলেন কেউ, আবার কেউ ওই ঠাকুরের একটা স্থান, আমার সিংহাসন। আমি সকালবেলা উঠে সব ঠাকুরকে জল টল দিই, শাক বাজাই, এটা আমার অভ্যাস। স্নান করে উঠেও করি, আর একবার সন্ধ্যেবেলায় করি ফিরে যাওয়ার পরে, যখনই ফিরি স্নান টান করে আরেকবার করি। সুতরাং শঙ্খধ্বনিটা আমার মনে হয় খুব পবিত্র ধ্বনি, এবং শঙ্খধ্বনি, মায়ের উলুধ্বনি, আজানের ধ্বনি, এসবের কোনো তুলনা হয় না। এক একটা সুরের সাথে, এক একটা প্রাণের সাথে, এক একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে জীবনের সুর জড়িয়ে থাকে। তাই আমার খুব ভালো লেগেছে, এবং আমি প্রতিবারই যখনই আসবো আমি নিশ্চয়ই আসবো, কারণ ভারত সেবাশ্রম সংঘ যে কাজ করে সে কাজ অনেকেই করতে পারে না। তারা পথ দেখায় দুর্যোগে কি করে কাজ করতে হয়। আমি আজ নয়, আমি চিরকাল দেখছি, এবং তাই ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতি আমার একটা স্পেশাল শ্রদ্ধা আছে। রামকৃষ্ণ মিশন এডুকেশনের দিকে ধ্যান দেয় বেশি, আর ভারত সেবাশ্রম সংঘ হচ্ছে সমাজ সেবামূলক কাজে ধ্যান দেয় বেশি, এবং তাদের কোনো তুলনা হয় না। তারা পেছন দিকে ফিরে তাকায় না, সামনে থেকে বিপদ আসলেও বিপদ এগিয়ে গিয়ে কাজ করে। তাই আপনাদের অনেক প্রণাম মহারাজ, আপনাদের অনেক অনেক নমস্কার। আপনাদের সকলকে, আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং কোভিডটা আবার একটু একটু বাড়ছে, বাইরে থেকে আসছে। আপনারা সকলে পুজো যখন সাগরে আসবেন, কোভিডের সিস্টেমগুলো মেনটেন করে স্যানিটাইজেশন এবং মাস্কটা অবশ্যই পরবেন, কারণ বাইরে থেকে তো প্রচুর লোক আসা যাওয়া করবে। নিজেদেরও ভালো থাকতে হবে, লোকালদেরও ভালো থাকতে হবে। সেই জন্য সবাই মিলে আসুন, গঙ্গাসাগর মেলাটা শান্তিপূর্ণভাবে, সুন্দরভাবে হোক। এবং লোকাল মানুষেরা সাহায্য না করলে, এত লক্ষ লক্ষ লোক আসেন আবার বেরিয়ে চলে যান, আপনাদের সহযোগিতা তো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আপনাদের লোকাল স্থানীয় মানুষদের আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, অভিনন্দন জানাচ্ছি। গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন আমাদের 4 জন করে মিনিস্টারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এপারে 4 জন, ওপারে 4 জন। এছাড়া কলকাতাতেও মেলা চলবে, লোকজন আসে। সুব্রতদা প্রতি বছর গঙ্গাসাগরের দায়িত্বে থাকতেন, এবারে নেই, তিনি হারিয়ে গেছেন। যাই হোক, তাকে খুব মিস করছি আমরা, এবং অন্যান্য সবাই থাকবে যাতে যোগাযোগের রাখে, সকলের সাথে কোঅর্ডিনেশন রেখে ভালো করে কাজ করতে পারে। আর আমাদের অফিসাররাও সকলে থাকবে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগর থেকে সুব্রত নাথের রিপোর্ট, আরপিটিভি নিউজ বাংলা। For more news, subscribe this channel and press the bell icon, never missing updates. বাংলার খবর, আপনাদের খবর। আপনারা দেখছেন আরপিটিভি নিউজ বাংলা। আরপিটিভি নিউজ বাংলা।